जी दोस्तों, भारत की हुकूमत ने घबराहट में आके पाकिस्तान के बहुत से टीवी चैनल्स और यूट्यूबर्स को ब्लॉक कर दिया है। उसमें एक चैनल एबीएन न्यूज़ का भी है, वो साफ ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क न्यूज़, जिसमें मेरा शो होता है डिसाइफर विद अब्दुल बासित। अब इस पे क्या कहा जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो भारत की गवर्नमेंट और भारत का मीडिया जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एबीएन न्यूज़ में हमने डिसाइफर विद अब्दुल बासित ने यही कोशिश की कि लोगों को सही जो है पर्सपेक्टिव दिया जाए। जो इंडिया मीडिया कर रहा है, हम उस लाइन पे नहीं चले। हमारे तकरीबन सभी मीडिया हाउसेस ने बड़ा सही काउंटर किया भारत के जो एक फॉल्स नैरेटिव वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि कल मैं भारत का एक इंग्लिश टीवी चैनल है, इंडिया टुडे, वहाँ भी था। तो जिस तरीके की पर्सनल अटैक्स वो करते हैं, उससे भी मायूसी होती है। और जिस तरीके से अगर आपके पास कोई बात करने को तो है, बात कीजिए, किसने आपको मना किया है? कोई दलील है तो वो पेश कर दीजिए, उसको भी हम सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन अफसोस ये होता है कि बड़े बड़े उनके जनरल्स और उनके सफरा, फॉर्मर डिप्लोमेट्स, वो पर्सन हो जाते हैं और जिस तरीके की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं वो सेब नहीं देता। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त एक बड़ी क्राइसिस की सी सिचुएशन है। एक इंसिडेंट हुआ है पहलगाम में। हम तो देखिए यही कह रहे हैं ना कि अगर आप कहते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं था, तो फिर खुदारा हमारे साथ कुछ एविडेंस पेश कर दीजिए। एविडेंस आपके पास है नहीं। आप सारा दिन इंडियन चैनल्स पे कभी आई कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड दिखाना शुरू कर देते हैं, कभी कहाँ से कुछ चीज़ें उठा लाते हैं और बस उनको अपने पास ही रखा हुआ है आपने। ये नहीं कि उनको आप शेयर भी करें। चलिए, पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं करते तो एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करवा लें। और पाकिस्तान को हम तो पहले भी हमारी यही पोजीशन थी, मुझे याद है। और ये डिसाइफर में मैंने अपने शो में जो एबीएन न्यूज़ पे होता है उस पर कहा भी है इस वाक़े के बाद कि इवन उड़ी के वाक़े के बाद जो कि सितंबर 2016 में हुआ था, उसमें हमने बड़े वाज़ेह अंदाज से यही कहा था कि जी आप इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए, क्योंकि हमारे इनके साथ एक बायलैटरल एग्रीमेंट भी है एंटी टेररिज्म का मेकनिज़म का, 2007 का। तो उसमें भी वो नहीं आते, उस बायलैटरल मेकनिज़म की तरफ भी नहीं आते। चलिए, अगर आप उसकी तरफ भी नहीं आते तो कम अज़ कम इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन तो आप करवा ही सकते हैं, लेकिन उस जानिब भी नहीं आते। क्योंकि एक्सपोज हो जाएंगे ना, उनके पास कुछ है तो नहीं। और हम जानते हैं कि सारा क्यों पहलगाम का वाक़या हुआ है। वहाँ पाकिस्तान को तो कतन कोई ज़रूरत ही नहीं थी इस वक्त इस किस्म के काम करने की। फिर वो पुरानी बातें ले आते हैं कि जी आपने मुंबई अटैक करवाया एंड सो ऑन सो फोर्थ। उन पे भी उनको चैलेंज मैं करता रहा हूँ कि ठीक है जी, ट्रायल तो पाकिस्तान में हो गया, हमने यहाँ पे जो एक्यूज़ थे उनको हमने गिरफ़्तार भी कर लिया। क्या आपने कभी पाकिस्तान के साथ ताउन किया एक्टिवली कि हमें? बल्कि कल के प्रोग्राम में मैंने कह भी दिया उनको कि जी पूरा एक साल लगाया आपने सिर्फ हमारे एक ख़त के जवाब देने का। और फिर अजमल कसाब को जिस तरीके से आपने जल्दी में 21 नवंबर 2012 में फांसी पर चढ़ा दिया ताकि उसको हम क्रॉस एग्जामिन ही ना कर सकें तो आपने एक वाहिद बंदा था जो गिरफ़्तार हुआ था मुंबई अटैक के, जो 10 टेररिस्ट थे सो कॉल्ड, उनमें से एक ये भी था। तो आपने उसको भी इतनी जल्दी की फांसी लगाने में कि कोई हद नहीं। तो इस तरह तो बात नहीं बनती। अगर आपने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नैरेटिव बनाना है, कश्मीर के इक्वेशन को मज़ीद कॉम्प्लिकेट करना है, तो ये आपका अपना मसला है। क्योंकि इससे ये तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान आपको खुश करने की खातिर जो लोग इस वक्त ट्रायल में हैं, जिनके ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं, उनको हम फांसी पे लगा दें। कोई मुल्क ये करता है कि किसी और मुल्क को खुश करने के लिए अपने लोगों को फांसी पे चढ़ा दे? ये दुनिया में कहाँ होता है? लेकिन कसूर तो आप लोगों का है कि
آپ اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے کہ ایکسپریس سمجھوتا ایکسپریس جو ٹرین بلاسٹ ہوا تھا اس میں 42 پاکستانی شہید ہوئے تھے، جہاں بھاگ ہو گئے تھے۔ ان کے جو ایکیوز تھے ان کو تو آپ نے بری کر دیا، اور اس کا اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کون لوگ تھے ان کے پیچھے۔ ابھی تک آپ نے کوئی فردر کچھ کام کیا؟ اگر چلیے مان لیں کہ جن لوگوں کو آپ نے گرفتار کیا تھا وہ ٹھیک نہیں تھے، بری ہو گئے، تو کیا اور کچھ لوگوں کو آپ نے گرفتار کیا؟ وہ ٹرائل کہاں گیا؟ سمجھوتا ایکسپریس ٹرین کا تو معاملہ بالکل دب کے ہی رہ گیا، ہمیں ممبئی بار بار یاد دلاتے رہتے ہیں۔ تو انڈیا ایک ایروگینٹ اسٹیٹ ہے، اور اس کا خیال یہ ہے کہ وہ ہر ملک کو بلی کر سکتا ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے پاس نیوکلیر کیپیبلٹی ہے، ہم بھارت کی ہر ہٹ دھرمی کا، اس کے ایگریشن کا مناسب جواب دے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کریں گے اس بار بھی۔ اگر بھارت نے کوئی مس ایڈونچر کیا پاکستان کے خلاف تو اس کو انشاءاللہ منہ کی کھانی پڑے گی۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری آرم فورسز تیار ہیں۔ ٹھیک ہے ہمارے ڈومیسٹک ایشوز ہیں، اس پہ بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ آج اور وہ ہمارے ایشوز ہیں، ہمارے ہاں ڈکٹیٹرشپ ہے یا جو بھی ہے، ڈیموکریسی بھی اگر ہماری ٹھیک نہیں ہے تو ہمارے انٹرنل میٹرز ہیں، ہم ان کو کسی نہ کسی طریقے سے انشاءاللہ ایسا ایسا ٹھیک کر لیں گے اور اچھا ایک سسٹم بنا لائیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہو یا اتھارٹیرین یا ٹوٹیلیٹیرین سسٹم ہو۔ ہم اپنے حساب سے جو سسٹم ہمیں سوٹ کرتا ہے اور ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے وہ انشاءاللہ ایک پروسیس چلتا ہے، اور غلطیوں سے انسان سیکھ کر، یا معاشرے اپنی ریاستیں اپنی غلطیوں سے سیکھ کر سسٹمز کو تھوڑا ماڈولیٹ کرتی رہتی ہیں کہ اس کو اپنے حساب سے چلائیں۔ وہ بھی ہم کر لیں گے، لیکن آج بڑا افسوس ہوا کہ اے بی این نیوز کو بھی اس میں ہمارا جو یوٹیوب تھا اے بی این نیوز، اس کو بھی بلاک کر دیا حکومت نے۔ تو یہ کیونکہ وہ سچی بات سن نہیں سکتے، اس کا تو یہی مطلب ہے، اور اس کا یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کتنے گھبرائے ہوئے ہیں، کتنے فرسٹریٹڈ ہیں کہ ابھی تک جو ہے وہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، وہ نہیں ان سے بلڈ ہو پا رہا۔ تو بہرحال اے بی این کو ہم سیلوٹ پیش کرتے ہیں، اے بی این نیوز کو، کہ انہوں نے کم از کم پاکستان سے جو ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا جو پہلا کنسرن ہے وہ ہماری ریاست ہے، اور اس ریاست کے انٹرسٹ میں ہم یہ بھی ایک بہت بڑا فخر سمجھتے ہیں کہ اے بی این نیوز کو، جس کا میں بھی حصہ ہوں، ڈی سائفر ود عبدالباسط جو میں شو کرتا ہوں، ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم نے پاکستان کے انٹرسٹ کو ترجیح دی، اور یہ ہمارا ایک کنٹریبیوشن ہے، اور اگر اس میں انہوں نے بند کر دیا تو سو بھی ایٹ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تھینک یو ویری مچ۔